हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उस्मा आपके साथ है। कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अब रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं जी। हम लोग जा रहे हैं बड़े लंबे सफ़र पे। बैठे बैठे इमरजेंसी हमारा प्रोग्राम बना है जी। अदील की सिस्टर आई थी बाहर से, जिन्होंने मुल्तान स्टे किया था, तो अब हम जा रहे हैं बाजी से मिलने और बच्चों को घर छोड़ के। सबसे बड़ी दुख की बात है कि बच्चों को हम घर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि हम मियाँ बीवी को थोड़ा सा ज़िंदगी में स्टे मिला है। हम लोग एंजॉय करते मज़े करते जाएंगे। लेकिन यकीन माने, अदील जब मुझे लेके गए साथ, मुझे कहते हैं कि मैं गूंगी बीवी को लेके आया हूँ। मैंने कहा मैं क्या बात करूँ, बच्चे हों तो चलो बंदा बात भी करता है, बच्चों के बगैर मैं पागल हूँ आपस में रास्ते में चीखते जाऊँ। कहते हैं वैसे तो तुम बहुत चीखती हो। मैं कहा वो चीखती हूँ, पागल तो नहीं हूँ ना। ज़ाहिरी बात है, अकेली बैठी क्या गाड़ी में चीखती रहूँगी। तो खैर से 5 से 6 घंटे का रास्ता था, लेकिन यकीन माने आधा घंटा गुज़रा तो मैं कहना शुरू हुई, हम कहाँ पहुँचे हैं, हम किधर पहुँचे हैं, कितना टाइम रह गया। तो इतना थकी हुई थी, इतना यकीन माने मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने महीने की थकावट उतार रही हूँ। तो अच्छा खासा रास्ते में मैं तो सो गई 2-3 घंटे। तो इतना खूबसूरत माशाल्लाह नज़ारे थे ना रास्ते में, जब आँख खुलती थी देखती थी फिर सो जाती थी। तो वीडियो तो बहुत लंबी बन जाती, लेकिन मैंने फिर भी छोटे छोटे क्लिप डाले। मैंने कहा नहीं, ये मैंने हंस रही थी, मैंने कहा ऐसा करें कि इस तरह से 2 बकरे पकड़े, उनको पैम्पर पहनाएं और हम अपने साथ ले जाते हैं गाड़ी में बिठा के। तो लाहौर चले हम लोग ना, ईद तक इनको पालेंगे। लेकिन खैर चलो, ये तो मजाक हो रहा था। और मुल्तान की भी रोड इतने ख़राब थी, इतनी मिट्टी उड़ रही थी, यकीन माने। लेकिन मैं कहती हूँ मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। लेकिन बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, चलता है जी, क्या है। अच्छा, हर बंदे को टेंशन थी, उस्मा किधर जा रही है, उस्मा किधर जा रही है, पहले इस्लामाबाद चली गई है, मुल्तान चले गए। अरे भाई मेरे, ज़ाहिर बात है पागल तो हम हैं नहीं, किसी ना किसी काम से गए हैं। तो मैंने सोचा अब जा रहे हैं तो क्यों ना अपनी यूट्यूब की फैमिली को, अपनी फ्रेंड सर्कल को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बता दें कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं जी। हम बाजी से मिलने गए थे, अदील की सिस्टर से। तो मेरी हालत इधर तौबा तौबा बिल्कुल ख़राब और ख़त्म हुई पड़ी थी। लेकिन खैर रास्ता जैसे तैसे गुज़र गया। और यकीन माने बिल्कुल रोज़े से ना 5 मिनट पहले हम उनकी तरफ पहुँचे हैं। इतना रश था इस चौंक में, इतना रश था ना, पता नहीं क्या नाम था, मुझे तो नाम भी नहीं याद रहते। पता नहीं गुल पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, आई डोंट नो। लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि गाड़ियाँ एक दूसरे के, लोग एक दूसरों के। और यकीन माने रोड के अंदर ना इन्होंने अपनी जो रेहड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, वो लगाई हुई थी। लेकिन चलो लोग अच्छे थे, इंजॉय किया। मैं तो सबको ये देखिए, ये हम उनके घर के बहुत करीब करीब पहुंच गए हैं, शुक्र अल्लाह का। मैं तो जैसे जैसे करीब पहुंच रहे थे, मेरी सांस को सांस आ रही थी, इतना कि मैं थक गई थी। उनके घर के बाहर मैदान था और माशाल्लाह माशाल्लाह ये एक आधी हमने गली क्रॉस की थी तो ये उनका माशाल्लाह घर आ गया। और ये उनके मुलाजिम भाई हैं, ये पहले ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो खैर हम लोग उतरे, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जाते ही उन लोगों ने हमारे लिए इफ्तारी तैयार की हुई थी। बाजी ने माशाल्लाह इतना मज़े का, उनकी मुलाजमा थी, मुलाजमा नहीं कह सकती, सॉरी, उनकी जो भी थी, खैर घर की बंदी ने इतना मज़े का खाना बनाया हुआ था। फिर हमने चाय पी, फिर उसके बाद घंटा 2 हमने रेस्ट की, फिर हम लोग निकल गए बाजी के साथ। ये मैं पीछे बैठी हुई हूँ, बाजी आगे बैठी हुई हैं। बाजी मुझे कह रही थी कि भाई तुम आगे बैठो। मैंने कहा नहीं भाई, बीवियाँ तो बैठती रहती हैं, लेकिन माँ हो बहन हो, उनका पहला हक़ है। तो खैर आप उनकी बड़ी बहन है, इसलिए पहला हक़ आपका है। तो बाजी को हमने खैर आगे बैठाया। ये ख़ुद हम बाहर निकले। ये वहाँ का ना मुल्तान का स्पेशल गोल बाग है, जो बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी उन लोगों ने। बड़ा अच्छा रमज़ान करीम का ना लाइटें लगाई हुई थी, नाम लिखे हुए थे, अल्लाह और मोहम्मद के नाम बड़े खूबसूरत लिखे हुए थे। ये चौंक था बड़ा खूबसूरत तरीन ना। तो तकिए के नीचे है। अच्छा जी, ये बाज़ार था। ये बाजी हंस रही थी, कहती है ये हमारा MM रोड है जी। और इतना रश था, इतना रश था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बाजी मुझे हमें ना आइसक्रीम के लिए लेके जा रही थी, कह रही थी ये मुल्तान की सबसे पुरानी बाबा आइसक्रीम है। जब हम कवारे थे, बच्चे थे ना, तब ये हम आइसक्रीम खाते थे। इनके बाप दादा ये आइसक्रीम ना बनाते थे।
اور ابھی یہ ان کے دوتے پوتے پتہ نہیں چوتھی پنجویں لڑی آ گئی ہے کہ وہ بنا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی آئس کریم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم نے کہا اچھا پتہ نہیں کیا آئس کریم ہے یار، ٹرائی مار لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہماری باجی ہے، بیوٹی ہے، ہماری بیوٹی کوئین ہے۔ تو خیر یہ ہم لوگوں نے آئس کریم کھائی، میں کہتی ہوں رج کے مزیدار تھی۔ میں نے اتنی آئس کریمز کھا لی ہیں، ہر جگہ سے کھا لی ہے، لیکن واقعی ملتان کی جو بابا آئس کریم ہے نا، کیا مزے کی آئس کریم تھی یار، اس کی تو لذت منہ سے نہیں جا رہی تھی۔ خیر یہ ہم لوگوں نے نکل کے ہم لوگوں نے کہا کہ بھئی اب گھر چلتے ہیں، کھانا شانا کھاتے ہیں تھوڑا بہت۔ اول تو بھوک نہیں تھی، لیکن پھر بھی باجی نے کہا نہیں کھانا تو کھانا ہے، ظاہری بات ہے باجی نے بنایا ہوا تھا، ان کی ملازمہ جو تھیں، تو اب میں کیا کہوں، ان کی ہیلپر سوری ذہن میں آ گیا، ان کی جو ہیلپر تھی۔ لیکن پھر باجی نے کہا کہ نہیں جی یہ ہم لوگ نا باہر سے کچھ کھاتے ہیں۔ ایک اور باجی کہنے لگی کہ ملتان کا ریسٹورنٹ ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے، چھوٹا سا ہے لیکن بڑا اچھا مطلب کہ کھانا وغیرہ ہے وہاں کا، چائنیز فوڈ ہے نا۔ تو اس ریسٹورنٹ کا نام تھا معصومہ۔ ارے اللہ نام ہی اتنا پیارا، معصوم سا نام تھا، اور چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا، لیکن میں کہتی ہوں بہت خوبصورت۔ یہ دیکھیں انہوں نے رمضان کریم کی سیٹنگ کی ہوئی تھی، اور اس کے ماشاءاللہ 4 فلور تھے۔ چھوٹا ریسٹورنٹ تھا لیکن 4 فلور اتنے مزے کے تھے کہ جو بندہ جس جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے نو پرابلم آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے بڑی اچھی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی، گفٹ پیک بنائے ہوئے تھے۔ باجی نے مجھے بڑا کہا کہ بھئی تم جو لینا چاہتی ہے لو، میں کہا نہیں بھئی میں نے کچھ نہیں لینا، یہ میری بیوٹیفل باجی جو کہ بہت اچھی، بہت ہی خوبصورت دل کی مالک ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے ہمیں پیار دیا ہے۔ خیر یہ بڑا اچھا ریسٹورنٹ تھا، اور یہ میرا بیگ ہے، یہ مینیو ہے۔ باجی نے بڑا کہا کہ بھئی تم دیکھو، میں نے کہا نہیں بھئی یہ کام میرا ہے ہی نہیں، یہ کام صرف عدیل کا ہے، اور یہاں خضر کا ہے۔ خضر ماشاءاللہ مینیو دیکھتا ہے، خضر یا عدیل ڈیسائیڈ کرتے ہیں، میں تو صرف کھاتی ہوں۔ تو یہ انہوں نے اچھا جی یہ دوسرا فلور تھا جہاں پہ انہوں نے پورا برتھ ڈے کا انتظام کیا ہوا تھا، بڑا اچھا۔ تو باجی مجھے کہتی ہیں چلاؤ کیک کاٹے، میں کہا نہیں بس ٹھیک ہے۔ یہ ہم تیسرے فلور پہ بیٹھے تھے، یہاں پہ صرف انہوں نے ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی، تو لیکن بڑا اچھا انہوں نے، ہوا بھی بڑی اچھی آ رہی تھی باہر کی، ٹین پیں ٹین میں یہ وہ سب کچھ پاں سب سنائی دے رہا تھا۔ یہ جی باجی نے چائنیز منگوایا تھا، یہ سینڈوچ باجی کو پسند تھے، اور یہ رائس وغیرہ دل نے منگوائے تھے، اور میں نے کچھ نہیں منگوایا تھا، لیکن میں نے کھائے دونوں چیزیں۔ تو لہٰذا کھانے کے بعد یہ ہم لوگ نکلے، اور نکل کے گھر کے لیے جا رہے تھے، اور جاتے جس نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں، اور شیئر بھی کر دیا کریں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔